BC kaithamni sekang TUIRPCD group songno hafang thai bagui dal bidal project khlaidimani rubber plantation ni simi chengui rongnok nungjaknai tei model village tei market stall rok phia kacharo chongbari rok angmabai jora kolokromui o samungrok mothakjagui toni jakmano kitingui tini dolai hangkor Kamalpur SDM bai TUIRPCD group ni bwkhaktui malai koglam salaika thangai manjagui kha TUIRPCD-FD ni President Boromgonang Daniel Debborma, Vice President Surjamani Debborma, Assistant President Rupkumar Tripura Akosong, tei SDM ni bwkhaktui o samungrokno haino hai tei waisa dakti no chengjak hini soikhanarika President Boromgonang Daniel Debborma. Mudda tamo tini jenera Kamalpur je SDM by Malay family. Hamrai engjak sini tu jaigang atai dokan bagi coba kai kami yang lo. Ini agreement terima no. Apa ni? Kalau mau bayar hama kah? Gak hao, karena cui ni bagi rubber kai, yang pada je modal bilas kami tani kasu jauh. Ini sak baru no. Mau boleh beli semi, mau balok kah? Semi patar nama 3 masuk. Ke 3 masuk. Nara already pataman kah? Man kah? Mana rubber sarap hayai. Karena abu cui ni bung dadai tong mani, nggak tahu sih jauh sih baru. Kalau sih saya kata, sebentar paling nara jangan ya. Government sangka, government semua ni dekah. Amki forest land dah. Forest land patut semua. Dia sebentar paling nara ke mana ya? Boleh sarkar semua dekah. Kamu hai, kamu pergi kamu hai, saya kebun bangsa. Apa sebenarnya yo? Apa kahang ke samuro mungkin. Kamu salah ya? Ini je. Kamu model dress macam ni. Polis kami dulu. Awalnya dakti, orang banyak saya rohman ya meeting dia ni, no chairman saya kasi meeting dakti dia, gini no mereka menjaga orang yang bersih, kamu orang na, apa yang sebenarnya tu lama karen, office, bazar, saya sini no, kan orang bos, kalau kita 2 jaga bos, nak 2-3 kali saya, orang tu bagan kali, jenis kali, ya om kami sana. Bolong ini pun kita jenggot sen pesakit kita lagi ini orang kaya kan tak. Busuk ekor, total dong ada Thai, mana itu bu? Asal kan, desa family. Kakak abo totally SDM itu normal memang ya kalau SDM orang asas tamri. Asal boleh mau tu agin approve kaya na 40 tongko, kau bin samungka, botawo, dam DM no, sidi sih, asurui, sengsohke. পুনরায় সামুং চলে ফিনাই সামুংকা চলি দङ আচ্ছা উনি বাগैছে তখন যে বাজেট নকনি তৈনি কারেন্টনি এক এটাও যে লামা তাই তাও কাসুজাংমন হিগে তখন ও জায়গা সসই রে আবার কাই থাম পুরো বাকা কাসুজা কেবেং মুংনি যে কক যে আবো কি পলিটিশিয়ান নি ভাবে দেখা যায় একেবারে সরকার দা কাসো না বদল নি বিসিং দা বদল নি বিসিং বইয়া বড় কাহনাই তাও বালা hokka thanglai kana ke dong nukhang ke borok bo mana mo khona lokal ar ne samang local doctor ya bhai mana party professional dol ama haito ama kore dol basa bising kaham ana na himu khona mone bo haima tongsa norong ni life ko sungsa sacrifice bosang do phani bagai kebo lagma chokha kebo nukhung sacrifice rangsang ni jora kabang ma parang kha dorok ni tabo ki hisab bo thaiman mani bo bhai khada sarang Oma tu samsang ke agreement ya ni agin saka. Salahnya manka om sibing ya khas rang ya pano. Je mansa kisi siapa no. Coba jangan orang coba tunggu. Orang sibing ya tai kata kena tunggu. Aku curi tunggu. No mia ragam long nukna. Je aboy nagara, rado nagara. Je lengla tai. Rangi siapa thui manai. Tai mungkin yang kerja nok. Sini orang tu sini khas ni lu kalau tiba ni aku tangga kah. Ngarabo kami thimon ta koi bai e ko mai koi nai singje chuk mani man mani rele tomo amnai development ang thongbo tai omo ke sin hawono sing omo hai boksa tongke omo hai no kaham khlai thangani abon sarabo education sikabo abo sarabo singta mai edisino habono koyo standem koyo yak pangsroi resoi coba susano singto je yak pise thanyara NLT NB hindi sobi SD hindi tahu ar ke pati phajak sengrupur kintu tama CPM tama Congress tama BJP tama mata ya
POCनि प्रजेक्ट थांब्रले जिकुनु पार्टीनि न सोंले केबुं जागो सोंले गासो जागो सुजाको गाबो बे सोंले इनि जरावा बासियाको जेब्रवा राबार सरकारनि কোনো বাজেট দিয়া 340 জন রফ্রো আ জাগাবো তাহলে এডিসিন হে মথা ইয়াংকে বিজি বড় ওয়াললে দङ जोङो बुंनो आसुरैनाय राबार कारि खाबले माने सिं सामआबो हाय आरो कमेन्टसो त सै मुसु सिनै दङनि दाबो सैनाय गोबांनो बाहामबाय बकेरो आम हायरनो याखारै फोरोंलायथों माखासे सब समाज बेयावबो खामानि फायथों नाहे कक साफायदि अबरगो मालाय फायदि बुं बियां दङ अफिसाव सागा जों सावै जुबाय नन बियां लामा थारि माने सावैने सिंथ रिमिया सरकार सेबा सासुरि मानो इन्स्ट्रुमेन्ट बातामा तामना रंखासे गिटार बखाना दङ तामना जरै आंखा तातर सावसे खिबेने बर खाना दङबो हेदा नरकनि बदलले बबो संगताबो बेबाद बदलति कासे बुङोगा TUIRPC D त्रिपुरा इउनाइटेड इन्डिजिनियास रिटार्निस पिपल काउन्सिल दानियल ग्रुप बरमनां अरो जे बलंगो नरक प्रोजेक्ट खालायमानि जे किसे मिसे सामुंसल जारक तामा प्रोजेक्ट अब बबो हाय बर तामो जोंगाल दं यांगो हमबो जोंगालखौ आं ते यासातै इनंगो वातनि से जोंगाल शो तांखो जों साइदेबा 150 न्यूज फैमिली जों 150 जना जोंनो थायर माने राबार फन कायखा आगर फन कायखा गताव त तामनाय राबार के चारा सबै दङ क्या हकजाक दङ सुसुइ काई तंथा गाबो वाटैबा जों इसोर आंमोन आं फन गइरवानो आबो हाय आबो अमनो यांते लाम थामथै लामा दङ आबोन सामानि काय जाखत 40 कानि बाजार बुंनाय हमनाय आरो स्कुल बुंनाय अफिस बुंनाय ताई कोननै जागाव आंखो जों जेटा मडेल विलेज आमाके फ्लाइजाक कांता ताबुक जेटा orni yagulo bor thangan rok जों अरनि यागोल आंखो नि वाटैबा गारि बियां पारमले yang थांलिया एसे सालका हमो त जों सिन साव चलमानि दामनाय नानाफोर रेंफिरानो गे अमाकेम तावा प्रोजेक्ट चलि दंता ताबु नों जे फुंगो जे कगदो बेखौनो सामनि SDM अफिस थानामोन थांनाय जा नों SDM अफिसाव थांलायनाय आरो थांका गे मालायखा SDM कक सालायखा गे SDM न साका DM नि चेयरमैनशिप कायसा मीटिंग आबुंगा ताबुक दामनाय 150 जनानो मडेल बेस खालामनो बोसोरां हाय आबोनि बाजेट लामानि बाजेट दैनि बाजेट बाजारनि बाजेट स्कुलनि बाजेट एसे नांगौ आसनो दामनाय ओ बना ट्रेवल फेयर दंनाय फरेस्ट दंसिनाय एगारनि इलेक्ट्रिक दंसिनाय DRW दैनि दंसिनाय एगार PW दंसिनाय काब हाइलाइट जत आम हाइलाइन डिपार्टमेंट आबो दैनाय अब रिसेंटली DM नि चेयरमैनशिप आबो बजेट खायै आयं रहनाय के yang तो सुरु नङि दहा याबो खायना बागै आबो बाय सालायके आबो SDM बाय आबो लगे त किसा कायसा कामी आबांगा आरो तो सिन बर बुचियाबा जोंनो तो सरकारनो सैरिखा सरकार जोंनो बागै रेखा सिनि हिनाय आसलै केबां लायता को इनका जों सागा जों तो बरक बाय पाब्लिक बाय सिनि वाला जन करै जों अफिसियली साइखा इनका ब नांखा रिङै कक सानाय बंनि पाता बाबा जागा तो बं नायरनाय आबा के SDM साकाते ट्रेवल स्टाफ साकाता को गावमो अमनो प्रोजेक्ट तो ननो सामनि जों बिसिक थामुका आमो मामानि इनका ताबुक को मासिं जरखो तो मानलिया इलेक्शन थांगा ताबो आव हाय सुदो और सिमया आमाय डेभलपमेन्ट जे खायदोंमोनि आयं खवायो आयं सिबायजल डिस्ट्रिक्टआव बागाय जागा 202 जना काज जागा 302 जना आमाय खायनाय हाबां जे मन सावै करङै सिं आबनो जे चुक माने जों खायलाय दंमोन सामनि अम लगे नम थाजिं साका कलायबाय थजांनाय राजानगरो मुखैजों फलजांनाय जेंखा 100 टाका हाबो थजांनाय दा बय थनैसिं कलायखे गाव हायगे जों जे जोंनि TUIRPC दिनिङै जों दामनाय
je sabadul phano aro yak pisanai tai over humjaknai ba chugya sangti khalna khonai sini o je chukmani o sangmai karung tamani sangmansak khailai tongjata obo haino tini o je nono ringmani bo tamai administration এই যে প্রশাসন গতাবো বংনি ও ওয়াতই ফাইমা বাই আলকা মিটিং বিজিমা বাই রাবার সাকাং ফাই তংখা জাগা সুও লগিনো কম্পিউটার বুংতি হারিও গায়ং বড় কাইনা চেঙ্গো রাবার গা 10-15 দিন সে কাই তংরা খা হাসো সুই থাংতা ওয়াতনি বাগै কিসা কেবंगি তংতা